Hi guys, good morning. Magluto ko og chapsoy, cauliflower, broccoli. I-chapsoy ko to. Kaya tinitingnan ko nang mabuti dahil merong iba may uod. Ayan oh, malinis oh. Oh. Ito may konting sira oh. Tanggalin ko na lang. Wala na. Sibuyas, atsal, bawang, kamatis. Ito lang yung panghalo ko guys. Ito na oh. Tatlo lang kasi kami kakain ito. Wala na ibang halo. Yan. Yan. Sarap yan. Bye. Thank you for watching.